दर्शक बंधु उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे चली महाकुंभ सेठार नदीर एकाधिक स्थान में कोटी कोटी लोक पुण्य अर्जन करने आशा बुड़ पकाउं। आप जानते एथर पाखापाखि 60 लोक बुड़ पकई अनेक लोक पहुंचुंट। 2025 महाकुंभ एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करछि। केवल आध्यात्मिक नुहे सांस्कृतिक परिदृश्य परिणत होइछि महाकुंभ। यह पर्व हो जाइए भारत एक पर्व जो आप देखते कि विभिन्न स्थान साधु सन्थ मैंने पहुंचुंट, सेलिब्रिटी मैंने पहुंचुंट, लक्ष 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 पहुंचुंट। 144 वर्ष पर यह सुजोग से मिलूँ। तेणु समस्ते चाहते बुड़ पकेबे और पुण्य अर्जन करेंगे। तेबे एबे पुणी प्रश्न छिड़ा होची आपरे कोठी अर्थात ये होची महाकुंभ, किंतु कुंभ मेला पुणी थरे वर्तमान ताहा हब आ कोठी हेब। जहाँ सूचना मिली नासिक रे पुणी थरे कुंभ मेला पई प्रस्तुति आरंभ जाइछि। आ जो पूरा टीम अछंती से माने प्रयागराज रे पहुंचीचंती, पूरा देखिचंती किबळी भाबे क्राउड मैनेजमेंट करा जाउछि। कारण आपण देखिबे कि महाकुंभ रे एते संख्यार लोक माने पहुंचीतिले किछि किछि अघटन होइतबार चित्र मध्ये सामनाक आसला। तापरे मध्ये सफलतार सहित एई महाकुंभ रे जोग देबा पई बा सेठी बुड़ पकेबा पई श्रद्धालु माने पहुंचीचंती। तेणु जो नासिक रे हब आ परे कुंभ मेला से टीम पूरापूरी बा प्रशासन पूरापूरी पहुंची प्रयागराज से माने मध्य अनुधान करछंती। एते लोक जेतळे पहुंचुचंती तांका पई किभଳି भाबे व्यवस्था करा जाउछि सबको ने से माने अनुधान करछंती। आकु ने मध्य प्रशासन तरफ आरंभ जाइछि प्रस्तुति। कारण महाकुंभ परे एबे कुंभ मेला 2027 पई प्रस्तुति आरंभ जाइछि। नासिक कुंभ मेला 2027 पई प्रशासन पक्षरु बैठक मध्य आरंभ जाइछि। प्रशासन ए संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण बैठक मध्य करि सारछि। तेबे मंगलवार दिन अनुष्ठित बैठक में किभଳି भाबे क्राउड मैनेजमेंट करा जाय परिबा बा भिड़ परिचालना करा जाय परिबा अन्य जो प्रसंग आछि से सबु विषय को नहीं आलोचना करा जायतिला। महाराष्ट्र नासिक सहर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर निकट में गोदावरी कूल प्रति 12 वर्ष थरे नासिक कुंभ मेला अनुष्ठित हुए। नासिक डिविजनल कमिशनर जी अछंती प्रवीण गेडाम कहते आमे 2027 कुंभ मेला को आखि आगे रखी रिपोर्ट ग्रहण करिछु। संपृक्त विभाग गुड़िकरू सूचना एवं प्रकल्प रिपोर्ट ग्रहण करिछु। आमे याको सरकार को प्रदान करिवो एवं अनुमोदन हैला परे बा ताको अनुमोदन सरकार जेतले करिवे तापरे आमे कार्यकारी करिवो। आ भितरु किछि प्रकल्प नासिक पई एवं किछि त्र्यंबकेश्वर पई विभागीय कमिशनर कहिसंती। आहुरी जे नासिक कुंभ मेला को आसुतबा संत भक्त मानक पई समस्त प्रकार अत्यावश्यक सुविधा व्यवस्था करा जिवो। किबळी भाबे से माने रहिबे, किबळी भाबे कोनोसे असुविधा हबो नाही, बुडर व्यवस्था करा जिवे सबको खास करी ध्यान दिया जिवो। बड़ा सूचना होची गत थर अर्थात आ पूर्व जेतबे नासिक रे कुंभ मेला हेतला से समय पाखापाखि 3 लाख सन्थ एवं मुनि माने नासिक कुंभ को आसीथिले। एथर आहुरी अधिक संख्यार सन्थ मुनि आसीबार आशा करा जाउछि बा श्रद्धालु भिड़ होबो बोली आशा करा जाउछि। अर्थात 3 लाख रु अधिक लोक आसी पारंती, श्रद्धालु आसी पारंती, समागम बढ़िबो बोली आशा करा जाउछि। तेणु कुंभ मेला को देश सारा जेहेतु लक्ष लक्ष भक्त आसबे तेणु प्रस्तुति एबेठू आरंभ हो जाइछि। अधिक आलोचना करबा आम सहित ज्योतिर्विद भवानी महापात्र जोड़ी होती। श्री महापात्र आपको स्वागत। श्री महापात्र कुंभ मेला को नहीं एबेठू नासिक रे प्रस्तुति आरंभ होगलानी। कारण महाकुंभ रे एबे मध्य बुड़ चली किंतु आ गोटे पटे नासिक रे किभଳି भाबे साधु सन्थ पहुंचबे 2027 कुंभ मेला पई डिजाइन आरंभ होगलानी। जय जगन्नाथ। आज्ञा सर। पवित्र कुंभ मेला जहाँ की वर्तमान प्रयागराज रे चली अनुष्ठित होउची। ए कुंभ मेला रे प्राय आम देखा प्राय वर्तमान 50 कोटी बा 60 कोटी रु अधिक लोक ऑलरेडी वर्तमान से माने महाकुंभ मेला रे स्नान हो सारी एवं स्नान करिसंती। एवं आगामी समय जो आमर कुंभ मेला हबो से आपन नासिक रे हबो जहाँ की 2027 मसीहा सेप्टेम्बर मास रे जोग पड़ुछि। एवं विशेषकर जदि आम देखा से समय जो ग्रह स्थिति देवगुरु बृहस्पति से समय थे सिंह राशि। सिंह राशि देवगुरु बृहस्पति स्थिति से समय थी। शनि थे मेष राशि एवं अन्य ग्रह संयोग अनुसार यही समय 2027 मसीहा आमर जो नासिक जो अनुष्ठित हेब यही समय जो संयोग ये महाकुंभ अति उत्कृष्ट समय, महापुण्य समय। यही समय 2027 मसीहा सेप्टेम्बर मास ग्रह जोग जो अति दुर्लभ जोग से जोग वर्तमान समय पर आउ एक आम कहीपर गोटे संयोग होती संयोग आसूची जो नासिक रे से समय महाकुंभर आयोजन करा जो माने साधु सन्त ज्योतिर्विद एवं सरकार मध्य से समय को स्थिर करिसंती। एवं बड़ कथा होची महाकुंभर स्नान कहा जाए जे पुनर्जन्म न विद्यते एक शास्त्र कहा जाइछि।
ଯଦି ଜଣେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କରେ ବା କୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କରେ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୟା ଦେହରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ କୌଣସି ଆଉ ଜନି ଲାଭ କରେ ନାହିଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ମହାପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭ ହଉ ବା ମହାକୁମ୍ଭ ହଉ ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୋଟି ଜନ୍ମର ଯୋଉ ପାପ ଫଳ ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ମରଣମ ପୁନରପି ଜନନୀ ଯଥରେ ଶୟନମ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଜନି ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଆଗେ କହିଛନ୍ତି ପୁନର ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷରେ ନାସିକରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବ ଉଭୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆସିଲେ ଐରାବତ ହସ୍ତୀ ଆସିଲେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଆସିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ସମୁଦ୍ର ତନୟା ଏବଂ ଶେଷରେ ଧନନ୍ତରୀ ମହାରାଜ ସେ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ ସେ ଅମୃତ ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁ କାଟିପାରିବ ମୃତ୍ୟୁମାଂ ଅମୃତନ୍ମୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଦେବତା ମାନେ କେମିତି ଅମୃତ ପାନ କରିବେ ସେ କଥା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ମହିନ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଅମୃତକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବା ଦାନବ ମାନେ କଣ କଲେ ଅମୃତ କଳସକୁ ଆଗୁଆ ଛଡେଇକିରି ନେଇଗଲେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ଦେବ ଦାନବଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମହାକୁମ୍ଭ ବା କୁମ୍ଭ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ସେଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ ଯେହେତୁ ନାସିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଡିଛି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଯୋଉ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ନାସିକରେ ପଡିଥିବାରୁ ନାସିକରେ ମଧ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ମହାକୁମ୍ଭ ବା କୁମ୍ଭ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହେଇଥାଏ 4 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ହିଁ ପଡିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭର ଯୋଉ ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ କିଛି ପଡିଥିଲା 4 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ହୁଏ ତେଣୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପରେ ଆମ ଜାଗା କହିବା ନାସିକ ତେଣୁ ନାସିକରେ ମଧ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭ ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରହୁଛି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମେ ହୋଇଥାଏ କେବେ କେବେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ହେବ ହରିଦ୍ୱାରରେ ହବ ନାସିକରେ ହବ ଏହାର ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ହବ ତାର ଅଛି ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି କୋଉ ସମୟରେ ହବ 2027 ମସିହା ନାସିକ ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରହ ଯୋଗ ଭଲ ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ସେଇ ହିସାବରେ ନାସିକ ପଡୁଥିବାରୁ 27 ମସିହା ନାସିକକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଆଉ ନାସିକରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ କିଛି ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତାର କି କାରଣ ଇଏ 144 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ହେଉଛି ମହାକୁମ୍ଭ ଏଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାକୁମ୍ଭ ଏବଂ ନାସିକରେ ଯୋଉ ହବ ସେ କୁମ୍ଭ ମହାକୁମ୍ଭ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି ଆମର ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଏଇ 3 ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭ ବା ମହାକୁମ୍ଭ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହବ ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କର ମହାକୁମ୍ଭ ଯୋଉଟା କି 100 ବର୍ଷ ସଂଯୋଗରେ ଗୋଟେ ହୋଇଥାଏ ବା 12 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 3 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ 12 ବର୍ଷରେ ଯୋଉଟା ପଡୁଛି ସେଇଟା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ରହିଛି 6 ବର୍ଷ ଯୋଉଟା ପଡୁଛି ତାର ଯୋଗ ରହିଛି 3 ବର୍ଷରେ ଯୋଉଟା ପଡୁଛି ଯୋଗ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉଟା ପଡୁଛି ଏଟା 3 ବର୍ଷ ପରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ବା 3 ବର୍ଷ ପରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିବା ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସ୍ଥାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ଏଇଥର ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ରହିଛି ଇଏ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାରଣ ଇଏ 144 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ପଡିବା ଇଏ ସହଜ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟିରୁ 60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲେଣି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡାଟାବେସ୍ ଅଛି ରେକର୍ଡ ଅଛି ତେଣୁ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜନସଂଖ୍ୟା 150 କୋଟି 60 କୋଟି ଭିତରେ ଯଦି 50 କୋଟି ଲୋକ ଦେଶ ବିଦେଶ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମିଶିକି ଯଦି 50-60 କୋଟି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲେଣି ତାହେଲେ କେତେ ବଡ ଆୟୋଜନ କେତେ ବଡ ପର୍ବ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ଯାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯାଇକିରି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଛି ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କରି ବୁଡ଼ ପକେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ
आज्ञा सर सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भवानी महापात्र थे ज्योतिर्विद ए संपर्क अधिक आम आलोचना करूँ बर्तमान प्रयागराज रे श्रद्धालु मैंने बुड़ पकाउछन्ते किंतु आपरे नासिक रे किभଳି भाबे कुंभमेला अनुष्ठित हेब सेथिपई एबेठारु डिजाइन आरंभ जाइछि आ सेठी मध्य श्रद्धालु माने किभଳି भाबे हरियाण हरकत हेबे ने साधु संत माने पहुँचवा सबुठ बड़ कथा ला एठी जहाँ संजोग रही सेठी अलग संजोग रही सेठी मध्य अलग महत्व रही से संपर्क को नहीं बा से किभଳି भाबे श्रद्धालु माने पहुँचे से सबू को नहीं बर्तमान प्रशासन आरंभ कर देछि डिजाइन आ सेथिपई से माने मध्य प्रयागराज बुली पूरा टीम बुली अनुधान करछन्ती खास करी क्राउड मैनेजमेंट किभଳି भाबे करा जिवो।